الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا عباد الله، إليكم هذه السورة التي تجعل الإسلام مهيمنا في قلوب الناس، مهيمنا على قلوب الناس وعواطفهم ومشاعرهم. إليكم هذه السورة التي تجعل قلب الإنسان السوي وقفا على محبة الله وتعظيمه ومهابته. سورة مأخوذة كما هي من كتاب الله تعالى، بل من مرآة كتاب الله عز وجل، ومن مرآة الصحيح الثابت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا فلنصغي أولا إلى بيان الله تبارك وتعالى. يقول ربنا عز وجل في محكم كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول تبارك وتعالى خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويقول كذلك خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Voici l'islam qui va droit au cœur des hommes et qui attire naturellement la sympathie des gens. Voici l'islam qui fait aimer Dieu et qui rend la religion agréable aux yeux des humains. Cet islam-ci est le reflet fidèle du livre de Dieu et l'image exacte de la pratique de son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet islam qui va droit au cœur des hommes. Écoutons le Coran en parler en ces termes. Dis-leur: ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde de Dieu. En vérité, Dieu pardonne tous les péchés, car il est le clément, le miséricordieux. Cet islam qui fait aimer Dieu, écoutons le Coran nous dire à son sujet: Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne à qui il veut les péchés moins graves que celui-là. Cet islam qui rend la religion agréable aux yeux des gens, écoutons le Coran déclarer au prophète sallallahu alayhi wa sallam le concernant: c'est par miséricorde divine que tu es conciliant avec eux. Si tu avais été rude et sévère, ils se seraient dispersés loin de toi. Excuse-les, implore le pardon de Dieu en leur faveur et consulte-les. Cet islam, écoutons le Coran dire à son messager, à son sujet: nous ne t'avons envoyé qu'à titre de miséricorde pour les mondes. Cet islam-ci, mes frères, les versets du Coran en sont le reflet fidèle et la représentation parfaite, sans plus de phare ni d'artifice. هذه طائفة
من آي كتاب الله تبارك وتعالى. ثم تعالوا فلنسخ ثانيا السمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح الثابت على لسانه. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا حرمت عليه النار. وروى أبو داود والحاكم في مستدركه من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا لم تمسه النار. وفي رواية: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله نطق مخلصا بها لم تمسه النار. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل واحدة منها بين الجن والإنس والطيور والبهائم والهوام بها يتعاطفون وبها يتراحمون، وأخر 99 من رحمته لعباده يرحمهم يوم القيامة بها. وروى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسرى في أعقاب غزوة من الغزوات، ونظرنا فإذا امرأة تسعى لاهثة بين الأسرى تبحث عن شيء، فوقعت على طفل فحملته وألصقته بصدرها وراحت ترضعه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون إلى هذه المرأة؟ أترون إلى هذه المرأة أطارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: فالله أرحم بعباده من رحمة هذه بابنها. وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني أحدكم يوم القيامة منه يضعه تحت كنفه، أي تحت ستره الذي يستره به عن الآخرين، فيقول له: أتذكر إذ عملت كذا وكذا؟ يقول: نعم يا رب. ثم يقول له: أتذكر إذ عملت كذا وكذا؟ يقول: نعم يا رب. ويذكره الله عز وجل بمعاصٍ قد اقترفها في دنياه، ثم يقول له تبارك وتعالى: فقد سترتها عليك في دار الدنيا وها أنا اليوم أغفرها لك. Ensuite, prêtons l'oreille à cet islam, mes frères, tel qu'il est décrit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna authentique. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Anas que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque rencontre Dieu dans l'au-delà sans rien lui avoir associé, celui-là, le feu de l'enfer, il sera défendu, le feu de l'enfer ne pourra l'engloutir. Abu Daoud et Al-Hakim rapportent d'après Mu'adh que le messager de l'islam sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute personne qui meurt sans rien associer à Dieu ne saurait être atteinte par le feu de l'enfer. Dans une autre version, il est dit: toute personne dont les dernières paroles seront La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu, et qui dira ces mots avec sincérité, ne saura être touché par le feu de l'enfer. Al-Bukhari et Muslim rapportent que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: on avait amené des prisonniers au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam après les combats. Soudain, on vit une femme se mettre à chercher avidement quelque chose parmi les prisonniers. Elle tomba alors sur un enfant qu'elle prit dans ses bras, qu'elle serra contre elle et qu'elle se mit à allaiter. Vous voyez cette femme, intervint le prophète
sallallahu alayhi wa sallam, croyez-vous qu'elle pourrait jeter son enfant dans le feu? Certes non, répondîmes-nous. Eh bien, reprit le prophète, sachez que Dieu est plus miséricordieux à l'égard de ses créatures que ne l'est cette femme pour son enfant. Muslim rapporte d'après Abdullah ibn Omar que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu fera venir chacun de vous auprès de lui au jour de la résurrection. Puis il le cachera derrière son voile et lui dira: te rappelles-tu quand tu as commis telle et telle chose? Oui, Seigneur, répondrez-vous. Te rappelles-tu, reprendra Dieu, lorsque tu as perpétré tel et tel acte? Oui, Seigneur, répondrez-vous encore. Et le Seigneur évoquera tous les péchés que vous aurez commis au cours de votre existence sur terre. Puis il déclarera: j'ai caché tes péchés au reste des hommes sur la terre, et aujourd'hui, je te pardonne et remets tes fautes. Cet islam-ci, mes frères, la pratique et les traditions du prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en sont l'image vraie et le portrait fidèle, sans embellir la vérité ni la déguiser en aucune manière. Ibadallah, ara'aytum ila hadhihi as-surah التي هي مأخوذة تماما من مرآة كتاب الله ومن مرآة الصحيح الثابت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شاهدتم. أرأيتم إلى هذه السورة كيف توقظ الفطرة الإيمانية الكامنة في كيان كل واحد منا؟ هذه السورة تجعل قلب الإنسان السوي وقفا على حب الله وتعظيمه ومهابته، أيا كان هذا القلب، ما لم يكن مستكبرا على الله، ما لم يكن معاندا، ما لم يكن من الذين حجزوا أنفسهم عن العقلانية وحبسوا أنفسهم في سجون الاستكبار. أما من عدا هؤلاء فما من قلب يقف أمام هذه السورة المستلة من مرآة كتاب الله ومن مرآة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويتلظى بحب الله وتعظيمه. ومن ثم فإن هذه السورة تحبب الإسلام إلى قلوب وإلى عواطف وإلى مشاعر الناس. ومن ثم فإن هذه السورة تقرب المسافة ما بين الفكر الإنساني وما بين حقائق هذا الإسلام العظيم. ومن ثم فإن هذه السورة تقرب ما بين الفئات والفرق الإيمانية المختلفة مهما تباعدت، وجمعها جميعا تحت راية وحدانيات الله، تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهيهات هيهات لمن يريد أن ينفخ في نيران الاحتكاكات أو العداوات أو الحروب الطائفية، هيهات لمن يريد أن ينفخ في تلك النيران أن ينال شيئا من مراده من وراء هذا الكيد. أرأيتم إلى هذه السورة يا عباد الله؟ هذه السورة لم أضيف إليها شر ونقير أبدا، لم أحط منها شيئا ولم أزد عليها شيئا. سورة أمينة كما رأيتم، مستلة من مرآة ومن نسيج كلام الله ومن نسيج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ô serviteurs de Dieu, vous voyez cet islam-ci tiré tel quel du Coran et de la Sunna. Vous voyez cet islam qui éveille la foi naturelle chez l'homme et qui fait naître en lui l'amour de Dieu. Toute personne qui voit cette image fidèle de l'islam, extraite directement des paroles du Seigneur et des paroles de son messager, ne peut qu'adhérer à l'esprit de miséricorde qui s'en dégage, ne peut qu'accueillir avec faveur l'esprit d'indulgence qui en résulte, à moins de vouloir s'insurger par orgueil contre Dieu et contre l'autorité de son livre, à moins de vouloir se rebeller par vanité contre le prophète de l'islam et contre l'autorité de la sunna, à moins de vouloir s'opposer par esprit de clan à toute logique, à toute vérité et s'enfermer dans une insolence méprisante et agressive.
Quant à l'homme qui considère l'image de l'islam telle que la reflètent les textes du Coran et de la Sunna, il ne peut qu'en admirer les trésors de mansuétude. ولكن تعالوا يا عباد الله الآن تعالوا إلى السورة الأخرى إلى السورة السوداء القاتمة إلى السورة التي هي ركام من الأحقاد والضغائن أحقاد تفوح رائحتها أحقاد يفوح النتن منها ترى أي صلة توجد بين هذه السورة الشنعاء وبين كتاب الله ترى أي صلة توجد بين هذه السورة القاتمة وبين السنة النبوية ترى أي علاقة توجد بينها وبين الإسلام أنا أسأل وعلى العاقل أن يجيب سورة من الأحقاد والضغائن المستكنة التي تقادم عليها الدهر تعبر عن ذاتها بالعشق إلى منظر الدماء تعبر عن ذاتها بالبحث عن مبررات القتل تبحث عما يمكن أن يجد من حيث العثور على مبررات الإفساد والتخريب يا عباد الله سورة يمكن ربما أن تتألف من أفكار أناس شدت عقولهم عن قوانين الإنسانية جمعا فتحولوا إلى وحوش ضارية تمارس همجية ما بعدها همجية يمكن ذلك ولكن أن تلصق هذه السورة بالقرآن أن تلصق هذه السورة بالسنة النبوية أن تلصق هذه السورة بالإسلام فهذا أمر عجيب وغريب يا عباد الله. Mais voilà à présent un autre tableau, mes frères, noir celui-là de la situation. Ce tableau-là, on peut le décrire comme une sale marée de rancœur et de haine qui afflue dans le monde aujourd'hui. Ce tableau-là, on peut le représenter comme un monde mis à feu et à sang par l'action d'êtres indifférents, cruels et féroces. Ce tableau-là, on peut le définir comme un monde jeté dans le chaos et livré au désordre par des individus privés de tout sentiment de bienveillance envers leurs semblables. Ce tableau-là, mes frères, on peut le dépeindre comme une terreur organisée que font régner des esprits absurdes, bornés et criminels. Et je demande, quel rapport il peut y avoir entre ce tableau-là et l'islam que nous venons de décrire par le biais de ces textes fondateurs, le Coran et la Sunna. Quel rapport il y a entre ce tableau noir et sanglant et la religion que Dieu a parachevée dans son livre et que le prophète a mis en pratique dans sa sunna? Comment peut-on imputer de tels crimes à l'islam? Comment peut-on mettre sur le compte de la religion de Dieu de telles horreurs? ما أعهد في التاريخ أن آذانا إنسانية طرق سمعها مثل هذا التصور أن يدعو أصحاب هذا التصور إلى القتل الذي ينبغي أن يستحر إلى التخريب الذي ينبغي أن يستمر إلى العدوان والإفساد الكيفيين باسم الجهاد في سبيل الله. هذا أمر عجيب وجلل يا عباد الله. يقول ربنا تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويقول هؤلاء أصحاب هذا التصور لا بل الفظاظة هي طريقنا بل الغلظة هي سبيلنا ورأس مالنا. القتل والتخريب هما الهدف المرسوم أمام أبصارنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد مثنى وثلاث ورباعا أن من لم يشرك بالله فقد حرمت عليه النار لم تمسه النار
لم تحجب عنه الجنة ويقول هؤلاء أصحاب هذا التصور لا، إن لم يكن على شاكلتنا نحن، إن لم يلبس زينا، إن لم يصطبغ بأمزجتنا، إن لم ينتهج منهاجنا كما يقولون، فإنهم كفار ويستحقون القتل. ومن ثم فإن إعلان الجهاد على هؤلاء أمر واجب عجيب وغريب يا عباد الله. Je ne crois pas que ceci est d'équivalent dans l'histoire des hommes. Que l'on impute à Dieu et à son prophète de tels crimes et de telles abominations au nom du combat sacré pour la cause de Dieu. Dieu a dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est par miséricorde divine que tu es conciliant avec eux. Si tu avais été rude et sévère, ils se seraient dispersés loin de toi. Excuse-les, implore le pardon de Dieu en leur faveur. Et ces gens disent au contraire, non, non, quant à nous, la rudesse est notre marque de fabrique, la brutalité est notre étendard, le meurtre et la destruction sont notre mot d'ordre. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne cesse de répéter que toute personne qui professe qu'il n'est de Dieu que Dieu sera sauvé de l'enfer. Et ces gens disent à l'inverse, non, non, seuls ceux qui s'habillent comme nous et qui adoptent nos comportements seront sauvés. Quant au reste des croyants, ils iront en enfer et méritent la mort. والسؤال الآن أيها الإخوة، السؤال من هم الذين يدعمون هذا المنهاج اللا قرآني، هذا المنهاج اللا نبوي، هذا المنهاج اللا إنساني، هذا المنهاج المضاد بكل ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب أنها قوى معادية للإسلام عداوة تاريخية تقليدية، هم الذين يدفعون وهم الذين يقدمون وهم الذين يمولون. كيف؟ دعوني أقول لكم كلمة ينبغي بل يجب أن أقولها. أعداء دين الله كانوا يضعون خططا تقليدية لمحاربة الإسلام وللقضاء على هذا الدين، وظنوا أن هذه الطريقة هي التي تخنق دين الله تبارك وتعالى، ولكن تبين لهم بعد حين أن الأمر ينقلب عليهم عكسا. نعم، هنالك في أوروبا مثقفون وفي أمريكا مثقفون شأنهم أن يلتفتوا إلى أي أحدوثة من هذا القبيل، سمع هؤلاء المثقفون الكلام الذي يتعالى على أصوات هؤلاء الأعداء، فما كان منهم إلا أن قاموا بدراسة الإسلام. فما كانت النتيجة؟ النتيجة أن من دخل في الإسلام من وراء هذه الطريقة الماكرة أكثر ممن تصيدوه لإبعادهم عن الإسلام. فوجدوا أنفسهم أمام لغز، أمام مشكلة، فقال أحدهم لا، ليست هذه الطريقة، الكيد للإسلام ينبغي أن ينبع من المسلمين أنفسهم، لكن من المسلمين من خفاف العقول، من المسلمين الذين طلقوا إسلامهم بسرائرهم وما يزالون منتسبين له بألسنتهم. هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني فأن يبرز الإسلام في سلوك هؤلاء هذا الطابور من الناس بمظهر تقشعر منه الجلود، تشمئز منه النفوس، أن يظهر هؤلاء الإسلام على أنه من الفظاظة ومن الغلظة بمكان، وأن يعشق الدماء حيثما وجد وحيثما تفح. نعم يا عباد الله، والحقيقة وللأسف أنهم عثروا على هذا الطابور. فنسأل الله عز وجل يا عباد الله
أن يثبتنا على الإسلام الذي هو مرآة القرآن والذي هو مرآة السنة النبوية، وأن يختم لنا به، وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة ومن آراء المتفرقة ومن المذاهب الردية الذين حالفوا الضلالة وخالفوا السنة والجماعة، ونحن منهم أبرياء وهم في نظرنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق وإليه المرجع والمآب. Je demande à présent, mes frères, qui est-ce qui se cache derrière ces gens qui n'ont rien de coranique, rien de prophétique, rien d'humain et qui contredisent la totalité des enseignements laissés par Dieu et son envoyé? Et je réponds, mes frères, ces gens sont soutenus, financés et commandités par les ennemis traditionnels de la religion de Dieu. Comment? Laissez-moi vous dire comment. Les adversaires du droit et de la vérité n'agissaient jusqu'à maintenant que d'après un plan d'opération conventionnel. Déculturation forcée des musulmans, campagne de dénigrement systématique du Coran, de la Sunna et de la personne du prophète, et usage de la force brutale quand les accusations mensongères ne suffisaient plus. Mais ce plan d'opération s'est avéré inefficace, voire il a produit l'effet inverse de celui que les ennemis du droit escomptaient. Car au lieu de détourner les musulmans de leur religion, il n'a fait que les renforcer dans leurs convictions et dans leur foi. Pire, les cris proférés contre l'islam par les adversaires de la vérité ont attiré jusqu'aux occidentaux eux-mêmes. Et voilà qu'eux aussi maintenant se mettent à étudier en masse la religion pour vérifier la valeur des attaques qui sont proférées contre elle, s'ils ne se convertissent pas carrément à l'islam. Il fallait donc un nouveau plan d'opération, exécuté cette fois-ci, non plus par des forces extérieures à l'islam, ce qui n'avait eu aucun effet, mais de l'intérieur de l'islam, par les efforts des musulmans eux-mêmes. Où trouver, me direz-vous, des musulmans prêts à exécuter un tel plan? Eh bien, chez tous les déviants, chez tous les désœuvrés, chez tous les rebuts de la société que le monde moderne a créé et engendré et qui n'attendent qu'une chose, en découdre avec le monde qui les a offensés et humiliés. Quelle est la nature de ce plan? Je vais vous le dire. Faire en sorte que ces gens commettent le plus de crimes et le plus d'atrocités possibles au nom de l'islam pour en salir l'image et pour discréditer définitivement la religion de Dieu aux yeux des hommes. Ainsi, les ennemis de la vérité et du droit font d'une pierre deux coups, sinon trois, sinon quatre. Tout d'abord, ils détruisent l'islam sans coup férir, sans effort, des mains des musulmans eux-mêmes. Ensuite, ils peuvent se poser en défenseurs de la vérité et du droit au nom de la lutte contre l'obscurantisme et la barbarie. Ensuite, ils peuvent réunir leurs forces en faisant l'unité contre un ennemi qu'ils ont créé eux-mêmes de toutes pièces. Et enfin et surtout, ils peuvent faire durer un peu plus longtemps le régime qu'ils ont instauré et qui est aujourd'hui aux abois. Voici le subterfuge que ce système a trouvé pour être attaqué, et voilà comment il entraîne aujourd'hui le monde dans la guerre. Force est de constater, mes frères, que ce nouveau plan d'opération a malheureusement partiellement réussi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يا عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسرى هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.